Good morning, students. So, in last class, I already explained how the British extension their political power on southern, western, eastern, and northern part of India. So, through the Carnatic War and Battle of Plassey, they were established their political power on Carnatic region and northern and eastern part of India. Then in western and southern part of India, the Marathas and Mysore states were dominated. So in the middle of the 18th century and 19th century, they were waged many wars. Apart from that, they were implemented the two policy. One is subsidiary alliance, the second one is doctrine of lapse. So they wanted to establish their power on western and southern part. They waged 3 Anglo-Maratha war, 4 Anglo-Mysore war and 2 Anglo-Sikh wars. So already in last class I explained what are the causes and result of the first and second Anglo-Maratha war. Then what is subsidiary alliance, who introduced it and what are the terms and conditions of that policies. So now I am going to explain about the causes and result of the third Anglo-Maratha war. So what are the causes and result of the third Anglo-Maratha war? First one, the causes. The second Anglo-Maratha war was left Maratha leaders were dissatisfied. Second, this made Bajirao II to take the initiative. Third, the Peshwa attacked the English residency at Pune was defeated. Fourth one, all efforts of the Marathas to defeat the English failed. So these are the main causes. Then the result of the third Anglo-Maratha war are Bosle, Holkar and Scindia signed the subsidiary alliance. The British abolished the post of Peshwa. Thus the Maratha rule was ended in India. So these are the causes and result. So third Anglo-Maratha war. So what are the causes and the result of the third Anglo-Maratha war? First one, causes. First one, the second Anglo-Maratha war. The second Anglo-Maratha war left the Maratha leaders were dissatisfied. Maratha leaders were dissatisfied. Second one is this made Bajirao II to take the initiative. Third one, the Peshwa attacked the English. The Peshwa attacked the English residency at Pune and was defeated. Fourth, all efforts of the Marathas to defeat the English failed. So these are the causes of the third Anglo-Maratha war. So what are the causes for the third Anglo-Maratha war? The second Anglo-Maratha war left the Maratha leaders were dissatisfied. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ವಾರಿಂದ ಏನು ಒಪ್ಪಂದ ಆಯಿತು ಅದು ಮರಾಠ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತರಲಿಲ್ಲ.
ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠಾ ವಾರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಮರಾಠಾ ಲೀಡರ್ಸ್ ವರ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠಾ ವಾರ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ರಿಸಲ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೇಡ್ ಬಾಜಿರಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಜಿರಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಪೇಶ್ವಾ ಆಫ್ ದಿ ಮರಾಠಾಸ್. ಸೊ ಹಿ ಮೇಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಅವನು ಮೊದಲು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಪೇಶ್ವಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ at Pune and was defeated. ಹೇಗೆ ದಂಗೆ ಇದ್ದ ಅಂತಂದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನೆಲೆಗೊಂಡಂತಹ ಪೂನಾವನ್ನು ಅವನು ಆಕ್ರಮಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಆಲ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಟು ಡಿಫೀಟ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಮರಾಠರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಸೋಲಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠಾ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠಾ ವಾರ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ Bhonsle, Holkar and Scindia signed the subsidiary alliance. Next one, the British abolished the British abolished the post of Peshwa. Next one, thus ended the Maratha power. Maratha power. ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬೋನ್ಸ್ಲೆ, ಹೋಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧಿಯಾದವರು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಮತ್ತು ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಬಾಲಿಷ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇಶ್ವಾ. ಮರಾಠದ ಲೀಡರನ್ನು ಪೇಶ್ವಾ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ದಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ದಿ ಮರಾಠಾ ಪವರ್. ಹೀಗೆ ಮರಾಠಾ ಪವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಥ್ರೂ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠಾ ವಾರ್ the Maratha power ended. So these are the causes and the result of the third Anglo-Maratha war. So what are the causes and result of the third Anglo-Maratha war? Causes: the second Anglo-Maratha war left the Maratha leaders were dissatisfied. Second, this made Bajirao II to take the initiative. Next, the Peshwa attacked the English residency at Pune and was defeated. Next, all efforts of the Marathas to defeat the English failed. Result: Bhonsle, Holkar and Scindia signed the subsidiary alliance. Next one, the British abolished the post of Peshwa. Thus ended the Maratha power. Through this, the British were extension their rule on the western part of India. Next, their concentration went on the northwestern part of India. So in this period, the northwestern part of India was ruled by Sikh. So that's why the Anglo-Sikh war held between Sikhs and the British. So now I am going to explain about causes and result of the Anglo-Sikh war. Before that, first I give brief explanation about Ranjit Singh. So who was Ranjit Singh? Ranjit Singh, he was one of the prominent ruler of the Sikh ruler. So who was Ranjit Singh? Ranjit Singh, he was one of the prominent ruler of the Sikh. Ranjit Singh. Who was Ranjit Singh? Ranjit Singh is one of the prominent ruler of the Sikh. He renowned as Lion of Punjab. So Ranjit Singh ಸಿಖ್ಖರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಅರಸ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದಾಗ ಲಯನ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ರೆನೌಂಡ್ ದಿ ಲಯನ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್. At the age of
So as a boy, he had lost the sight of left eye due to the small pox. ಅವನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಎಡಗಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾನೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಖೇರ್ ಚಿಯಾಂಗ್ ಮಿಸೈಲ್ ಎಟ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 12. ಹೀಗೆ ಅವನು ಎಡಗಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಖೇರ್ ಚಿಯಾಂಗ್ ಮಿಸೈಲ್ ಎಟ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 12 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಖ್. He renowned as the Lion of Punjab. As a boy, he had lost the sight of his left eye due to the small pox. But he had became the chief of the Sukachia Misale at the age of 12. At the age of 18, he became the king of Lahore. So Ranjit Singh yaru antandre avaru one of the prominent ruler of the Sikh. He renowned as Lion of Punjab. As a boy, he had lost the sight of his left eye due to the smallpox, but he had became the chief of the Sukachia Misale at the age of 12. ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್. ಸೊ he is the leader of the Sukachia Misale at the age of 12. Then he became the king of the Lahore at the age of 18. ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪಂಜಾಬ್ದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಮೃತ್ಸರ್ agreement with the British. He had a friendly agreement with the British. Due to the British they did not want to enter the politics in ಪಂಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಂಜಾಬ್ನ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಏನಾಯಿತು? The political anarchy was broke out in Punjab. This is the cause for the Anglo-Sikh War. So now I am going to explain about what are the causes and result of the Anglo-Sikh War. The British Ranjit Singh Ranjit Singh, prominent ruler of the Sikh, is renowned as Lion of Punjab. As a boy, he lost the sight of his left eye due to the smallpox. But he had became the chief of the Sukachia Misale at the age of 12. At the age of 18, he became the king of Lahore, and he had a friendly agreement with the English, because to prevent the interference of the British on Punjab politics. So now I am going to explain about the Anglo-Sikh War. What are the causes and the result of the Anglo-Sikh War? The first causes is after the death of Ranjit Singh, the political anarchy broke out in Punjab. After the death of Ranjit Singh, the political anarchy broke out in Punjab. Second reason, the British attempted to
attempted to invade Punjab, violating violating the treaty of friendship, they had with the erstwhile king. A war broke out between third one. The war broke out between the British and Punjab. The British and Punjab. So these are the causes for the Anglo-Sikh War. So what are the causes for the Anglo-Sikh War? After the death of Ranjit Singh, political anarchy broke out in Punjab. So ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಅರಾಜಕತೆ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ವೈಡ್ ಪಂಜಾಬ್, ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿತ್ ದ erstwhile king. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೀಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ದೇ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಪಂಜಾಬ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ. ಆದರೆ ಅವನ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೀಟಿಯನ್ನು ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ದ ವಾರ್ ಬ್ರೋಕ್ ಔಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂಡ್ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ Anglo-Sikh War? First, six accepted defeat. Six accepted defeat due to few traitor leaders. ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕು ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ದ್ರೋಹಿಗಳ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ they signed a humiliating Lahore Agreement in 1846. ಸೊ ಒಂದು ಅವಮಾನಕರವಾದಂತಹ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಯಾವುದು ಅಂತಂದಾಗ ಲಾಹೋರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹೌದಾ Anglo-Sikh War ಎಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು 1 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಾಹೋರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ 1896. ಥರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ with the British resident became the de facto ruler of Punjab. So ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಯ್ತು, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಬ್ಬ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂಜಾಬ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Punjab became the dependent state of the East India Company. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಅವಲಂಬಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲೌಸಿ merged the state of Punjab with the British Empire. So ಇದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲೌಸಿ ಗವರ್ನರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ದ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೇಮ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ Anglo-Sikh War? First one, after the death of Ranjit Singh,
Punjab. Next, the British attempted to invade Punjab, violating the Treaty of Friendship they had with the erstwhile king. Next, the war broke out between the British and Punjab. Result, six accepted the defeat due to the few traitor leaders. They signed immediately the Lahore Agreement in 1846. According to that treaty, with the British resident became the de facto ruler of the Punjab. ಅದರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪಂಜಾಬ್ became the dependent state of the East India Company. ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಅವಲಂಬಿತ ರಾಜ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ಹೌಸಿ merged the state of Punjab with the British Empire. ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ಹೌಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಾತುಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೂ merged the Punjab with the British Empire ಅಂತಂದಾಗ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ಹೌಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾಯಿತು? ಆಂಗ್ಲೋ ಸಿಖ್ ವಾರ್ ಅಂತಂದಾಗ ಲಾಹೋರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಾಲ್ಹೌಸಿ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, the British were implemented or introduced the two policies. One is subsidiary alliance, another one is doctrine of labs. So who introduced the doctrine of labs policy ಅಂತಂದಾಗ ಡಾಲ್ಹೌಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಾಲ್ಹೌಸಿ doctrine of labs. Doctrine of labs. So who introduced the doctrine of labs policy? Lord Dalhousie. Lord Dalhousie introduced the doctrine of labs policy. Who was Lord Dalhousie? He was the Governor General of British. Who was Lord Dalhousie? He was the Governor General of British. He introduced the doctrine of labs policy in 1848. What is the meaning of doctrine of labs policy? Doctrine of labs policy ಅಂದ್ರೆ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಲರ್ ಡೈಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ಲೆಸ್, his adopted children had no legal right over the throne. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ರೆ ಅವನ ರಾಜ್ಯ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಕರೆದರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ? ಇಫ್ ಎನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಲರ್ died childless, his adopted children had no legal right over the throne. It is known as the doctrine of labs. Got it? Who introduced the doctrine of labs policy? Lord Dalhousie. Who was Lord Dalhousie? He was the Governor General of India. He arrived to India in 1948. He introduced the doctrine of labs policy in 1848. What is the meaning of doctrine of labs? If any Indian ruler died childless, his adopted children had no legal right over the throne. So idu prakara ಏನಂತ ಅಂದಾಗ, so many Indian states were merged with the British Empire. Which are the important Indian states merged with the British Empire? ಅಂದ್ರೆ Satara, Sambalpur, Jhansi, Udaipur and Jaipur and Jodhpur are the important states merged with the British Empire. So which are the important states merged with the British Empire according to the doctrine of labs policy? ಅಂತಂದ್ರೆ Satara, Nagpur, Sambalpur, Udaipur, Jhansi and Jaipur. And Jaipur came under the British control and Jaipur
came under the British control. Got it? Which are the state merged with the British Empire through the doctrine of lapse policy ಅಂದ್ರೆ ಸತಾರ, ನಾಗ್ಪುರ್, ಸಂಬಲ್ಪುರ್, ಉದಯ್ಪುರ್, Jhansi and Jaipur. So not only as the Governor General knew the conditions of these states, he used this policy as a political weapon. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವೆಪನ್ ಅಂದರೆ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಸಿವಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಸಿ, not only the princely families, even ordinary people who were sympathetic of these kings rebelled against the company. ಅಂದರೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀ ರಾಜರುಗಳು ಆಡಳಿತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ದು ಭೂಮಿನೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ರೆಬೆಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಸೊ ದೇರ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ and sense of loyalty full this rebellion further. ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ರಾಜನ ಮೇಲಿದ್ದಂತಹ ಗೌರವದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ರೆಬೆಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಫೈನಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಪಾಯಿ ಮ್ಯೂಟಿನಿ ಇನ್ 1857. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1857ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಪಾಯಿ ಮ್ಯೂಟಿನಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದ ಡಾಕ್ಟರಿನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಿಪಾಯಿ ಮ್ಯೂಟಿನಿ ಇನ್ 1857. So through this the British were extension their rule on India. So in the only the remaining part is southern part, it is ruled by the Mysore. How the British annexed the Mysore states, another I am explained in next class. So I hope you are all understood the causes and the result of the third Anglo-Maratha War, Anglo-Sikh War and doctrine of lapse policy. Got it? Once I repeat, what are the causes and result of the third Anglo-Maratha War? First causes, the second Anglo-Maratha War left the Maratha leaders were dissatisfied. This made Baji Rao second to take the initiative. The Peshwa attacked the English presidency at Pune and was defeated. All the efforts of the Marathas to defeat the English failed. Result, the Bonsday Holkar Scindia signed the subsidiary alliance. The British abolished the post of Peshwa, thus ended the Maratha power. So in between Ranjit Singh, he was the prominent ruler of the Sikh. He renowned as Lion of Punjab. At the age of 12, he lost his left eye sight. So he became the leader of the Sukhechia Misl at the age of 12, and he became the king of the Lahore at the age of 18. He had a friendship treaty with the Amritsar treaty with the English because the British could not enter the Punjab politics. So next, Anglo-Sikh War. What are the causes and result of the Anglo-Sikh War? After the death of the Ranjit Singh, the political anarchy broke out in Punjab. The British attempted to invade the violating the Treaty of Friendship they had with the erstwhile king. A war broke out between the British and Punjab. Result, Sikhs accepted the defeat due to the few traitor leaders. They signed the humiliating Lahore Agreement in 1846. Then with the British resident became the de facto ruler of Punjab. Like this, Punjab became the dependent state of East India Company. Finally, Lord Darley merged the state of Punjab with the British Empire. Next, to doctrine of lapse policy. It is one of the important policy introduced by the British to annex the Indian kings. So the doctrine of lapse policy introduced by Lord Darley. Lord Darley was the Governor General of India. He introduced in 1848 the doctrine of lapse policy. What is doctrine of lapse policy? If any Indian ruler died childless, his adopted children had no legal
or the important states come under the doctrine of lax policy. The common people and royal families revolt against the British for the doctrine of lax policy. For this, in 1857, the first war of Indian independent movement was occurred. So this movement was also known as Sepoy Mutiny. So thank you.